हाँ क्या कियो क्या दा पिला तो किसी को लाता नहीं ना लगी ये तो गुड़ी लाग मारा बात कर तू मुझे मिश्रा राती खाया मगर इसको डोर ना लगी काम दिवा के बोल लगे नहीं मगर तो ठीक ना ला भाई ये दे पिला कोलियो दो ना गुड़ी खाई बोल दी मी और गोरे केन दिवा बोल ना छाड़ते ला ये दे मामा गुड़कान मांगा बता की मामा जागा मामा गुड़कान बरांदा उसकी ये दे सम दिया ला आना गोड़े गुड़कान बनाना दे डाउ दियो जो हां नहीं हो हैं हम देवी ये पिला तो की तुम याला तुम कियो काय कर ले तो हमर मां दिबो कौन फोन लगाइला नहीं जाना हमर टाइम सुनती जा फोन के तो निकाले खोदिया काय बोल दिया जानू केंता हमर मां दिबो जे ते करते है मैं गुड़ी बारा दो को लाल ने बोली खाई लिया थी हमर टाइम सुनती हो काय पिला कांदला के सुनता लगा अले गिला कोट दिया मामा ये सुन दिया लाते ठीक है गुड़ी वाला खाई देबू केबे ना मिल सिरलू ठीक है मुझे काली तने ना डिस्टर्ब लागती बाटे तू पिला दो की बोला लाता जी पिला बोले ये ना ले कम खाइबा ना मिलता हो तुम इधर पिला तो क्यों तारी के सुई आपला दियो कौन सी बड़ा खाद बोल गरी बात नहीं आलू है बस अरे रोते ला खाई दू बोल गई सर हाथ में कुरकुरिया गल्ला लिसे रे पिला ता कौन नहीं हो ना लाइसी थियो राती में जोर खाई रला पनि सेमिसा हां वो कोई जाते बुआ और तोर लाली गुड़ी बारा मां गले बोला जोर ले मुई ना कला बोला भाई नहीं तारा में गोन कर फोन अरे फोन लागे दिन दे गई ओए का इटा गोन कर फोन लगाइला ना काय भोट पानी गल जातो ओए इटा ना उठाए बोल जीव 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 मामा इटा खाए हो खाइबा खाइबा ओए एते ओ डाबो निया भोट दिला दो काय की दुई काट्दै छि ओए ओ 10 टा उधार रोकले न है की गाली दे गाय बस जाल सारा ए जा फोन दिया ला तो मिलाद ना कराम के देखा रोते पर खाई दो तगना खाइबा खाइ लो ओए अले पिला हां केंता करबो अले खाई दो बे तीबा देखा समझी दोरा अले ओला ऑफिस में दूता ए हो सुन दिया ना हां मो खरीद के क्या दी मामा बोलता काय अरे ना हो हां नहीं जीवन हो हैन न लटबल्दा काय कोला निगे हो आय लागला लोग बोल लागला हो एते गोरे ना कोइला हैं माइसला ना कोआ अले जीवास में केंता ओ जीवी हो मोले लेटिंग जाने गोरे का लेउर गए री इला के पुरे ग्राम साइबा के केंदी बोली गरी आई लेटर आई फटी गुरु गए री ओए हो जा आई मिसु कन कर बोले हां हां काली के आज की रोज काली मिल मारे ओए हो देखा निशा ही जैसी नहीं नहीं है खाली जीवा का हैं एते दूध को जा पिया का पी जा बिल्कुल है हैं देखा हां 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 जाओ जा जा एंटी गिरे जा है धीरे ए बेड़ा बाड़ जाइली ना तंदे राती टाइम बन्ना लागल नि गोटे टोटला गिलास मांग जग आए मैं मांग तू मांगबो तुई मांग काय मक्कन त बले डाउट पड़े सरी गला छ ओ जो मैं मांगबे जो ये इसे बात हो इसे जो ना बेड़ा बाड़ जाइले बुलवा ए खाई दे कोंडा जीवन तक तक पर नहीं चले ओहो मांगा मांगा जीवन क्या वस्तु है আছে কি নাই না हे আছে কি নাই गुडी परात पिला গুড়ির ভাড়া हाय জোর নাই কি यार तो बोलता है तो कड़े वाला है यार जे जीवन उधर वाला पे लग जाते हैं गिलास सब क्या होता है भाई জাগনা না ও अच्छा करा बंदा लागला आय चल तू बेटू ता बस केते को जवाब पुढे गिलास गिलास देता ना काय बोलता
গ্লাস রে কোনা টান লাগি 10 টান লাগা না কোনা টান না রসলা রোনাই লো সবাইরা এই আছে ওরে কাঁদে আছে বলা কাঁদে বলা হ্যাঁ ওরে কাঁদলা তাই কাঁদ দিচ্ছি হ্যাঁ জীবন টক টক করলেন মুয়ালো খাইবি তো আই দেখ কোনটা আছে কোনটা সুরা নিগো আছে তো হ্যাঁ কোটে নিগো করা আছে জয়লা লাগা আছে হ্যাঁ লবিস তুই খাইতে আসবে খাই খাওটা তারপর ছেড়ে গটলা মাল আচ্ছা হ্যাঁ কেনটা গিলাস মন করলা ঘাট চালাতা উঠে আইলো আরে গায় গটলা রাতে কাই লাভ না এ বেটা না তুমি মুখ খাইলে কেনটা হে বাস গেল তো বাবা আর বাবা তো সানে বেলদন উচ্চারি উড়া আন্তরলা মন তো খাইবা কে মুই কেন না খাই বাবা খাইলাম রে তুই বেসা না ভগবান তোর মা তোর বাপ তো কালি আপা হেলাই না হ্যাঁ কানিয়া ওর দেখি দিব না হ্যাঁ বলি এর মোর সঙ্গে কথা হেলাই হ্যাঁ তুই এরি যদি ই ধান্দা করবাস বলে তুমি কেনটা ঘর লোক তো মুখ কানিয়া মন দেবে না এ ভাই না বাবা তো শিখাইলা আছে কাই বাটা কাইন্দা না বাবা খাইলাম মুই না খাই কি বড়ে ধান্দার লোক মন না এটা বাবা খাইলানি মুই না খাই কি কেনটা ঘর লোক দেবে তোমরে বাবা তো উচ্চারি উড়া আন্তরলা সানে বেলদন পিলা মন তোমকে দেখলে জানি দেবে না জানো এ মন মন খাও মন হ্যাঁ কানিয়া না ধু বল ভাই না মানে ওট ক্লাস মন দে না দেখ কেতে গলা বিজলুস নিয়ালে সেট কি দেবি নে আর কার দেবি দে আমি তো আর কে আজকাল काय ধান গুড়ি গলা নেই মন के काय हिसाब आते ना आई तो देवी यार असं ना म्हटलं ना मतलब काय बतमन तो ना मिले बोल ना मिले बोलले नहीं हो सी वो 200 मारवाटा गोड धंदा पड़ी गेला हा पिला कोटाल चियाजी र गोड गिलास खाई जा যেমন তুমি এবে খানো মন মুদাম না খাতে হ্যাঁ আইরি মন মন খাইলাস বলে তোমাকে এবে মিশা কায়টা না হয় হ্যাঁ কাতা ধরলাস নাকি নাই বলিয়ে কথা না বাল থাকি বড় কয়লা সাং কয়লা বলি কাতা মানবার আছে আর দিন ঠানো খাওয়া নাই নাম লো সাং বলো পয়লা সাং হ্যাঁ না খাও বলে আর সব বেলে এমতি খাইবাস বলে কেনতা হেবাস বাবা তো উচ্চারি উড়া আন্তরলা এন তো এবারে ওই কাই দিল নি আর কাই সে এটা তোর বুয়া শিখাইলাছে তখন তো উঁচাই উঁচাই মন করে নেই তিরলা তুমি এটা শিখলা তো বুয়া খাইলা নি আমি মিশা খাইবু সেমতি খাই মোবাইল তো ধান্দা মন ছাড় দিয়াছ হ্যাঁ যেমন গোটবার জীবার আছে না আরে যদি এমতি অবড়া হেবাস বলে তোমাকে শিখাইছিও তোমার বুয়া আমি শিখাইবে কি তোমাকে বুয়ার কথা তো না মানলাস নি এলে তুমি একা জানবা কথা মুই গোটবার জীবার আছে হোক বসবাস তা কেন থাকলে না খান দেখা দিন চানো নাই না খাও নেবে না ক্লাস খাই দে দিবে যা 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 তুই যা যা চপল 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 लेवन डाबरे হ্যাঁ মামা কালি কি দেব তো আমি তো সব দিনে খাই ভালো हां हां এদে মামা কিলা সুন্দর आज नाम दल जरा काटे के के आण माणी केनता लाछो আমি হো জবরি গেল एडा के मोगड़ देख देख देखो ये भगवान काई की से आता ना
আদে এটা কেন তাই করো তোর লাই জবর কটে জিতে গেল এ আসল পুলিশ যাস কাটা কাটা করে ये मिसे मत खाइला नि के बे নি তো কিনা चल उलु पर नहीं दी जो अले उठा उठा অলপ অলপ उठा खाई কেনতা সুপ্রা তুই দিবস কি করে হ্যাঁ মই জিবি মই জানতা চিন্তা করি হ্যাঁ মই জানতা ઊંચાઈ કરનું કેંતા নন তক মিছে নেই দেবার রইছি নাই টাকা দিবস খাই হ্যাঁ हां क्या है कंट्रोल पर सर छोड़ के धरना तुम पर अवसर नहीं वाह 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 हम कहता है बड़ा अवसर अच्छी ठीक है हो गए अगर जो मतिया तो क्यों ले इसको आए ना सो क्या आपसे पहले ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇବା ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇବା जो पिक्चर ଜାଣା ଚିଣା ଲୋକ ଜାଣିଥିଲୁ हम क्या नहीं करते रे भाई